مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا موسم تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا اور بال ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی، ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوئیں اتنی گرم ہو گئیں کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت کسی کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف دیکھ کر ہی بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے شش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ ارے بھائی، اس کتے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو، وہ خود سے بولی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ میں نظر آ رہا ہوں، اسے اپنے پیچھے کسی کی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی، ڈر دل میں جگہ بنانے لگا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی، اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھیں۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہاں لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں، تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون ہو کر چلی گئیں۔ نمرا نے لمبی سانس لی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی، دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلی نے انہیں بری طرح گھورا تھا،
ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتے اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل کو ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب تعریف کرتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھیں۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-2 3-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلا فوراً اٹھا اور گیلری میں پہنچ گیا اور اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات یہ تھی اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک گئی تھی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیسے انسان ہو سکتا ہے، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بہت جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی بلا کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہونے لگا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ بھی واپس نیلی ہو گئی تھیں۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھیں، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دہاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں بھاگتے بھاگتے شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں، مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس لیا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔
निम्मी मेरी बच्ची, वो तड़प कर उसके पास आए और उसे उठाकर ऊपर की जानिब भागे। उल्फत बेगम उनकी चीखों पुकार सुनकर खुद भी तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ी थीं और सामने निम्रा को बेसुध देखकर उनके हाथ पांव फूल गए थे। निम्रा मेरी बच्ची, क्या हुआ? वो इसके सरहाने बैठकर उसके गाल थपथपाने लगी। अशरफ, क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो रोने लगी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है उल्फत, हमारी निम्मी को कुछ नहीं होगा। वो इनको हौसला देते हुए बोले, हालांकि वो खुद अपनी इकलौती बेटी को इस हालत में देखकर खुद भी डर गए थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। क्या हुआ है डॉक्टर मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कोई मसला नहीं है। मैंने इन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया है। अभी वो सो रही हैं, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगी। आप ये दवाएं खिलाएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने नुस्खा उनकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थामा और उन्हें छोड़ने बाहर आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने चले गए। वो थोड़ा सा कसमसाई और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देखकर वो चीख कर उठ बैठी। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। निम्रा मेरी बच्ची, क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी आंख लगी थी, उसकी चीखों पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। अम, अम्मी, ये बिल्ला, वो हकलाई थी। अरे ये वही तो बिल्ला है जो तू ले कर आई थी। अब क्या हुआ? वो इस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। मगर इसे दफा कर, तू बता, तू ठीक है? उन्होंने इसका पसीने से तर चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो निम्रा ने सर अस्बात में हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो इसका गाल थपथपाती उठ कर चली गई। तभी अजानों की आवाज आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर देखा तो वहां मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बिल्ला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा जरूर, उसने सोचा और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी का दरवाजा धकेलती गैलरी में आ गई और सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उसे उस कुत्ते के भौंकने का मफ़हूम समझ आया था। अचानक उसके जिस्म में फिर से ठंड तारी होने लगी थी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर किए पलटी थी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो इस दिन था। सुर्ख होती आंखें, खून से लथपथ मुंह और नुकीले नाखूनों पर भी खून था, जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी और वो हक्का बक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर किसी चीज़ के मारने का निशान था और ये खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो मुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब न दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और यकदम वहां धुंध सी छाने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई। जब उसने सामने देखा तो उसके सांस खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी चीख हलक में ही अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और शायद वो इसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दिया था। वो इसके करीब आया था जब निम्रा उससे 2 कदम पीछे हटी थी और रेलिंग से जा चिपकी थी। तो, फिर वो हिकलाई। तो फिर ये कि अब मुझे तुम पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। प्लीज मम्मू, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खतरनाक थी।
निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने जोर से आंखें मीच ली और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया। निम्रा को समझ न आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्जे में थी। अब ये मेरी है, वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहा लगा कर हंसा और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आजाद करके आगे कर लिए थे। उसकी आंखें सफेद हो गई, मगर किसी की आहट पर वो यकदम नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा ये खाना खा लो। निम्रा की अम्मी ने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे उसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफा हो जा यहाँ से बुढ़िया, वो धाड़ा था और उल्फत बेगम तो उसके अंदाज पर हैरान हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफा हो जा, नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, समझी? वो गराया था और उल्फत बेगम को इसका लहजा कुछ समझ न आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मेरे बच्चे ये क्या हालत बना कर रख दी है अपनी, वो नम लहजे में बोली थी। तभी उस जिन ने उन्हें धक्का दे दिया और धक्का इस जोर का था कि वो बेड से नीचे गिर गईं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, वो भागती हुई कमरे से निकल गईं और लाउंज में आकर टेलीफोन में किसी का नंबर डायल करने लगीं। हेलो अशरफ साहब, प्लीज जल्दी घर आ जाएं, वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहब आ गए। क्या हुआ है बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलें, वो घबराती हुई बोली और उन्हें खींचती हुई ऊपर ले गईं। ये देख लें। उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था और निम्रा सुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहब, निम्रा अभी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोले। बेगम, आपका वहम होगा, लगता है आपको निम्रा की ज्यादा ही फिक्र हो गई है, इसलिए आप ऐसे कह रही हैं। वो इन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकल गए। आप मेरी बात का यकीन करें, वो तासुफ से बोले। अच्छा आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुला लें, बस मेरा वहम दूर कर दें, वो हल पेश करती हुई बोले। तो इन्हें भी यही ठीक लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाएं, हम सुबह देखते हैं। वो इन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो समझ तो चुके थे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उल्फत बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। वो पूरी रात उनकी आंखों में कटी थी। सुबह सवेरे ही वो अपने जानने वाले मौलवी को ले आए थे। वो जैसे ही इन्हें लेकर आए, वो घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मखलूक है, वो पूरे घर को देखते हुए बोले। जी मौलवी साहब, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्लीज आप उसे यहाँ से दूर ले जाएं, वो मिन्नत करते हुए बोले। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और वो अशरफ साहब की जानिब बढ़ाया। ये यहाँ दरवाजे के दरमियान में बांध दो, उससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए और अशरफ साहब से वो लड़ी उनके कहने के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कहीं वो बाहर ना निकल जाए, वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह का दाने गिराते हुए बोले। आए मैं आपको ले चलूं, उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, वो हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोले। तो वो उन्हें कमरे तक ले गए और खुद बाहर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे दरवाज़ा बंद किया था तुमने, वो पेशानी पर बल डालकर बोले। जी मैंने बंद कर दिया था, वो उलझ कर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो? यकदम उनके ज़हन में झमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं, उसे मेरे आने का इल्म हो गया होगा, तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ, मुझे बचाएं, वो गले पर हाथ रखे गिड़गिड़ाई। बाबा ये क्या? वो परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे को आ गई। निम्रा कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानिब बढ़े। जो गैलरी की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था, वो भी किसी इंसान का गोश्त था।
मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गैलरी का दरवाज़ा बंद होने पर उसने अपने शुगल से हाथ रोका और खा जाने वाली नज़रों से मौलवी साहब को घूरा। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा और ये लड़की मर जाएगी। वो अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करे किसी चीज़ का विर्द करने में महव थे। उन्होंने एक मिट्टी के प्याले से मट्टी निकाली और हथेली पर रखकर फूंक मारी। वो इतनी सी मट्टी भी इसको हिला गई थी। वो चीखने लगा, आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर लीं। उनके लब हिल रहे थे और मिट्टी वो इसकी जानिब फूंक रहे थे। वो कराह कर ज़मीन बोस हो गया था। तब तक अशरफ साहब रस्सी ले आए थे। इसे उठाकर उन्होंने बेड पर लिटाया और उसके हाथ पांव बेड से बांध दिए। वो ये सब अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहते थे, मगर मजबूर थे। उन्हें अपनी बेटी की जान अजीज थी। वो मज़ाहमत कर रहा था, मगर कामयाब ना हो पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपने पूरी जान लगाकर गुस्से से बोला, मगर मौलवी साहब ने एक घेरा बना दिया था बेड के गिर्द। अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो वो इस जगह से बाहर ना जा सकता। अचानक उसके खतरनाक आसार नरम पड़ गए और निम्रा के रोने की आवाज़ उभरी। अम्मी मुझे खोलें, मुझे डर लग रहा है, वो तड़प कर बोली। मेरी बच्ची, वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़पती आवाज़ सुनकर वो आगे बढ़ी थी और खोलने ही लगी थी कि मौलवी साहब बोले, रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रोकते हुए बोले तो इसने गुस्से से हंकारा भरा। उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गईं। क्यों इस लड़की के पीछे पड़ा है? छोड़ दे, वो तुझे क्या देगी, छोड़ दे उसे। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले। उसने कहा लगाया, मुझे ये अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया था और मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और दहाड़ते हुए बोला था, मगर फिर दोबारा लेट गया। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला पड़ चुका था। और फिर मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थीं। उसके गले में ये तावीज़ बांध दो। उन्होंने तावीज़ अशरफ साहब के हाथ में पकड़ाया और जैसे ही उसकी जानिब तावीज़ पहनाने के लिए बढ़े, उसने पट से आंखें खोली और गर्दन इधर से उधर करने लगा। नहीं, 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 वो चीख रहा था और नहीं नहीं कर रहा था। उसका जाहराना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा। उसकी मत सुनो, पहनाओ इसे ये तावीज़, इसको मैं देख लूँगा। वो इनकी नज़रों का मफ़हूम समझकर बोले तो अशरफ साहब ने सर हाँ में हिलाया और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने वो तावीज़ उसके गले में डाल दिया। उसने अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुँचाया था, मगर इन्हें अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटे और मेहनत के बाद आखिरकार वो इसके जिस्म से निकलकर नेस्तो नाबूद हो गया था। सबने ही शुक्र का कलमा पढ़ा। निम्रा ने आहिस्ता से आंखें खोली थीं। एक ही दिन में उसकी आँखों के नीचे हल्के और उसका जिस्म कमज़ोर हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी थी, मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। इस दफ़ा उल्फत बेगम ने उसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा, क्योंकि अब वो कोई हिमाकत नहीं कर सकती। अब खोल दो इस बच्ची को, बहुत बहादुर है, इतनी मुश्किलों के वो पार करके आई है। उन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने उसकी रस्सियाँ खोल दी थीं और वो माँ की आगोश में छुपकर सिसक पड़ी। अशरफ साहब भी नम आंखों से उसके बालों में हाथ फेरने लगे। वो काफ़ी सहम गई थी। उस हादसे के बाद अब वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त वो गैलरी में नहीं जाती थी, बल्कि मगरिब के वक्त अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। उसकी छोटी सी गलती ने उसे इतनी खतरनाक मुश्किल में डाल दिया था। वो अब थोड़ी थोड़ी संभल रही थी और उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था। अब वो मुतमईन थे।